Okay, Dayan. Hey guys, Jawa ka. let's see what a food. What's the food, Kay? Go! Dereng! Sama na. Kamote. Kamote. Ano nga kamote? Sweet potato. Paya ka! Buwag, English ah! Rice! Rice. Muna rice. Rice. Dagan kay rice. Ang susunod, Dayan. Wala kay dala-dala. Hehem! Deng, deng, deng! Haba. Deng, 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 deng! Oh my God! Opening. Dayan is opening the cellophane. Taba, mura. We had a bread. Bread. Ipakita ang brand. Brand. Dapat daw ng mga baboy kayo Tasty bread. Another rice. Another rice. Oh my God, my goodness. Lemons. Lemons. Tito. Uy, Pansit. Agay! My God. Pansit. Bagong lipunan. Yes, bagong lipunan. Yellow puto. Yellow puto from Goldilocks. Nundilak Yak, lahi na yun. Lumpia Fried from lumpia. Oh, fried lumpia. ang nagikan. From Dintina South. Sige, buwan, sige ka ba? Nara. Hindi na, kay upload ka ni sa YouTube. Tulog ka mo tulog. Kani. Darang escabeche. Pagkita na si Mr. In English, sweet and sour. Sweet and sour chorba. Susunod. Amin ang parang masali kaluto. May dalawa. Sige na. Sige rin. Wow. Another sweet and sour. With many carrots. Char. Carrot? With many carrots. Palag ka. Bang. Halit na rin. Rice na, ampud na. Kadagan ba sa rice? Oo, kadagan tag kanon. Gamar ka sudan. Sana. Wala niya ka guys. Hindi mo din karero. Chicheria. Chicheria Marty Cracklings. My Martin is not a pig. And another chicheria, Mr. Chip. Hi, Bola! Kanin Ay, ka manalo man sa- eh. Wala pa na nasugbo. Isda ni? Wa pa nasugba? Dito. Ay pork. Ala, wa pa nasugba. Dijunable. Open. Wala pa ng sugbayo na na. O, kinsa tiganing bag. Akuan na, may panty dira. Ang baboy. Sunflower. Ayaw mo, sumo kayo na. Sila Josang. Sila Josang. Muning view sa LTO. Damo na. Siya na lagi, joke. Abi na kung flowing, dili man di ay. Dito, bro. Sure, miga, oy. Ang color dapat kung limpyo na makarong ilalim na naman murang naguna Kuya, sila Josang win. naglumot sa CR Maligo ang bakong balila. Kung ako tayo. Apo di